ગુડ આફ્ટરનૂન. શારદાબા શિક્ષણ સંકુલ ધોરણ 5 હિન્દી. ધોરણ 5માં હિન્દીમાં આપણે ગયા વખતે પાઠ 5 ચિડિયાઘર કી સૈર ભણ્યા હતા. આજે આપણે એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય જોઈશું. અભ્યાસની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે ઊંચી આવાજ મેં પઢીએ, એટલે ફક્ત આ જે ક્ષવાળા, ત્રવાળા, જ્ઞવાળા અને સ્રવાળા એ શબ્દો ફક્ત વાંચવાના છે કે રક્ષક, રક્ષા, પક્ષી, પત્ર, નેત્ર, પુત્ર, આજ્ઞા, જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા, શ્રમ, પરિશ્રમ, વિશ્રામ. પછી પ્રશ્ન નંબર 2ની અંદર પઢીએ ઓર લીખીએ, એટલે ખાલી એને પણ વાંચી અને લખવાના છે. તો મક્ખન, મક્ખી, મચ્છર, મગરમચ્છ, ચિઠ્ઠી, ગઠ્ઠર. આ રીતે પ્રશ્ન 1 અને 2ની અંદર તો ફક્ત જોઈને શબ્દો લખવાના છે અને બોલવાના છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈશું આપણે. તો 3ની અંદર આપણને અહીંયા એક ચોરસની અંદર લખેલું આપ્યું છે કે કુછ અજબ કુછ ગજબ, એટલે જે શું છે આમ જોવા જઈએ ને તો એ જાણવા જેવા જેવું જ છે. અને એના ઉપરથી નીચે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે कि आप अगर कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चों अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं. એટલે કે છે કે નાના બાળકો એની આંખોની આપણે જે આંખોનો પલકારો કરીએ ને એટલે 1 મિનિટમાં લગભગ 1 થી 2 बार झपकावे છે. जबकि वयस्कों की यही संख्या करीब 10 होती है, પણ ઉંમરવાળાની એની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 10 હોય છે. हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने के या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है. એટલે આપણું એક સમયનું ખાવાનું પચવા માટે 12 કલાકનો સમય લાગે છે. क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ यानी मानव शरीर में नाक व कान दोनों ऐसे अंग है जिनका आकार पूरे जीवन काल तक ही बढ़ता ही रहता है. એટલે નાક અને કાનનો આકાર આપણા જીવનની અંદર આપણે નાના હોઈએ તે છે ઘરડા બનીએ ત્યાં સુધી, એટલે જીવીએ ત્યાં સુધી એનો આકાર વધતો જાય છે, નાક અને કાનનો. પછી જોઈએ પ્રશ્ન, એના ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ છે કે છોટે બચ્ચે ઓર વયસ્કો કી પલકો ઝપકાને મેં ક્યા અંતર है. તો ये प्रश्न आप જોઈએ कि छोटे बच्चों अपने पलकों 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों की उसकी संख्या करीब 10 होती है. बीजो प्रश्न है हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगता है. तो हमारे शरीर को खाना एक वक्त का खाना पचाने में करीब 12 घंटे लगते हैं. शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं. तो शरीर के नाक और कान दोनों ऐसे अंग हैं पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं. પછી પ્રશ્ન નંબર 4ની અંદર છે कोई बहुत धीरे धीरे चलता है तो लोग उसे कछुए की चाल चल रहा है ऐसा कहते हैं. तो अगर तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहेंगे. तो तेज चाल चलने वालों को चित्ता कहेंगे. अब प्रश्न 5 चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो हमें चिड़ियाघर के जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए, पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए, पशु पक्षी के पिंजरे के पास नहीं जाना चाहिए, चिड़ियाघर में शोर नहीं मचाना चाहिए. बराबर, चिड़ियाघर में जाकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. પછી એનું સ્વાધ્યાય છે. સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્નોના જવાબ છે. पहलो છે चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे. तो उसका जवाब है चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे. बीजो प्रश्न बंदर को लोग क्या खिला रहे थे. तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे. लंगूर का मुंह कैसा होता है. तो लंगूर का मुंह काला होता है. तालाब में क्या था. तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी. गीता ने किसे पत्थर बताया. तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया. कछुए का रक्षक क्या है. तो कछुए का रक्षक उसकी खोल है. विदेशी पक्षी का नाम क्या था. तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था. सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए. तो सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग होता है. પછી સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों को जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूर्ण कीजिए. એટલે કે છે કે અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે પેડ બંદર પર લટક રહા હે. હવે સામે આપ્યું છે પેડ પર બંદરિયા લટક રહી હે. तो અહીંયા तालाब में हाथी नहा रहा है. तो तालाब में
हथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। પછી ચિત્ર જોઈ અને એના ઉપરથી એ દ્રશ્યનું વર્ણન કરવાનું છે. તો આપણે આ એક જંગલનું ચિત્ર છે અને એ જંગલના ચિત્ર ઉપરથી 4-5 વાક્યોમાં આપણે એનું વર્ણન કરીશું. तो जंगल में बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ पहाड़ भी है, नदी बह रही है, नदी में बतख है, हाथी अपनी सूंड उठाए खड़ा है, बंदर पेड़ पर लटका है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, शेर अपने गुफा में बैठा है, जिराफ घूम रहा है, खरगोश घास में खेल रहा है, हिरण हिरनी नदी का पानी पी रहे हैं. इस प्रकार जंगल में बहुत सारे प्राणी घूम रहे हैं. પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, એની અંદર છે ચિત્ર કે આધાર પર રિક્ત સ્થાનો की પૂર્તિ કીજીએ. એ ચિત્રના આધારે નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તો પહેલું છે ખાલી જગ્યા जोर से गरजा, तो शेर, शेर जोर से गरजा. दूसरा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, तो खाली जगह में गेंडा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था. तालाब में खाली जगह तर रही थी, तो बतख. चौथा, हरियल खाली जगह टें टें कर रहा था, तो हरियल तोता टें टें कर रहा था. પછી પાછળ ચિત્રો જોઈ અને એમના નામ અહીંયાથી લખવાના છે. તો પહેલું છે શેર, બીજું છે મૂંગફળી, કેલી, ગેંડા, ભાલુ, મછલી, મગર, પછી ગોરૈયા, તોતા, મોર, શુતુરમુર્ગ અને હાથી. બસ આ જ છે. હવે આ હું પીક મોકલીશ, એ તમારે લખવાનું રહેશે. અસ્તુ.